En tout cas, une diapo qui fait à l'intelligence artificielle avec la liaison en cybersécurité. Et tout d'abord, je me présente, Ismi Ezel Zaidi, ingénieur, enseignant et consultant formateur en IT, plus précisément en cybersécurité, système réseau, avec plus que 30 ans d'expérience, certifié dans plusieurs domaines, entre autres CEH, la cybersécurité, principalement CEH CyberOps. Je suis aussi instructeur Cisco Huawei, certifié Microsoft Linux, et je suis appelé de temps en autre dans des courtes missions d'expertise en cybersécurité. Et à droite, vous avez mon QR code LinkedIn. Bon, on va enchaîner avec une introduction générale à la cybersécurité. En fait, la cybersécurité est considérée actuellement un domaine très important et en constante évolution, qui vise à protéger toutes les ressources. Quand on dit les ressources, c'est-à-dire tout ce que vous avez à utiliser dans le domaine IT, qu'ils soient vos ordinateurs, vos smartphones, vos infrastructures réseau, les données, vos données personnelles ou bien vos données professionnelles. Tout ça, ce sont des ressources très importantes qu'il faut bien les sécuriser contre les cyberattaques, et c'est le but en fait, et c'est le rôle principal de la cybersécurité d'une façon générale. Car en fin de compte, tout le monde actuellement est connecté. On ne peut plus s'en passer de nos ordinateurs, de nos smartphones. Tout est connecté, même les maisons sont smart maintenant et connectées, les télévisions. Dans le travail, bien sûr, tout le monde utilise les ressources informatiques et l'IT. Donc tout ça, avec toutes ces ressources, il y en a beaucoup de problèmes qui submergent de temps en autre, de telle sorte qu'il faut savoir comment les protéger. Donc la cybersécurité, elle englobe 3 composants essentiels. Tout d'abord, les technologies, c'est-à-dire quand on veut sécuriser, on aura besoin de technologies. Le fait d'installer, par exemple, un antivirus, ça fait partie de la technologie. Ou bien d'installer des systèmes de détection d'intrusion, des firewalls, tous les logiciels qu'on a besoin pour les mettre en place, pour sécuriser, ou bien le matériel aussi. La cybersécurité, elle est basée aussi sur des processus et des pratiques. Car même les bonnes pratiques, la façon de travailler, la façon de configurer, de communiquer l'information, tout ça, ça peut toucher à sa sécurité, soit positivement, soit négativement. Donc, on peut dire que la cybersécurité est très importante car elle vise à protéger les données sensibles. Vous devez savoir que les données pour les entreprises sont cruciales. C'est pour cela qu'il y a même une norme ISO qui gère le système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, toutes sortes de données, professionnelles, même personnelles, ça doit être bien protégé, car une fois qu'une entreprise ou bien quelqu'un a eu une violation de ces données, ça peut entraîner des pertes de toutes sortes, des pertes financières. Ça peut nuire aussi à la réputation. Et ça, c'est aussi l'image de marque pour une entreprise est très importante. C'est pour cela qu'elle devait savoir comment la protéger, entre autres en protégeant ses données. La cybersécurité aussi, elle est importante car elle permet de prévoir les cyberattaques. Le fait de mettre en place des systèmes de supervision de toutes sortes, on va parler plus tard des domaines, ça va permettre de réduire les risques d'attaque. Les attaques telles que les ransomware, les malwares, les unit services, en fait, il y en a plusieurs et je vais en parler plus tard avec plus de détails. Et ça permet aussi de se conformer par rapport à des réglementations. Et donc, car le respect des lois et des réglementations en matière de la protection des données est obligatoire. C'est pour cela qu'il y a des normes et des réglementations dans plusieurs régions du monde qui obligent les entreprises de protéger leurs données et de se conformer par rapport à ces réglementations. Et c'est une diapo qui parle de quelques formes de cybermenaces. Bien sûr, je dis toujours, un webinaire, c'est des concepts de base. On ne va pas entrer dans beaucoup de détails. Donc, la cybermenace peut avoir plusieurs formes. Les virus et les logiciels malware. Donc, on parle carrément maintenant de malware. Ça reste, bien sûr, une des méthodes d'attaque les plus graves et ça peut gêner beaucoup de systèmes informatiques. L'ingénierie sociale de toutes sortes et le phishing. Ça reste aussi une technique
incontournable pour mener une attaque de bout en bout, c'est-à-dire pour arriver à attaquer ou bien à divulguer ou bien à voler des informations. L'ingénierie sociale, ça reste une étape clé généralement. C'est-à-dire, certainement, vous trouvez dans vos mails les spams de toutes sortes. Ça fait partie de l'hameçonnage, le phishing. L'ingénierie sociale, ça peut se faire avec toutes les méthodes de manipulation. Donc, Madame Sonde, elle a parlé des réseaux sociaux. Certainement, il y a des personnes qui peuvent manipuler des victimes à travers les réseaux sociaux en vue d'avoir une relation de confiance. Et par la suite, il va exploiter cette relation de confiance pour mener des actions malveillantes de toutes sortes. Les ransomware, c'est aussi une des méthodes d'attaque les plus graves et vous allez avoir des statistiques à la fin. On va démontrer que le ransomware, ça reste aussi parmi les méthodes les plus utilisées depuis des années. Les attaques de type déni de service et déni de service distribué, qu'on appelle DOS et les DOS, c'est aussi une méthode d'attaque dans laquelle un pirate, quelqu'un de malveillant, va attaquer un système cible. Il va le submerger par du flux d'informations en vue de le bloquer. Le fait de bloquer ceci, ça peut être utilisé pour contourner donc quelques étapes de sécurité. Ça peut aussi toucher à la réputation. Hein. Une société qui a eu, par exemple, son serveur web bloqué avec des attaques de données de service, ça peut toucher aussi à sa disponibilité sur Internet et de cette façon aussi, ça va toucher à sa réputation. Les attaques d'interception de toutes sortes. On peut donc utiliser des outils de sniping pour capturer les informations qui peuvent tourner dans un réseau, bien même à distance. Et ça permet donc aux pirates de les consulter, surtout quand il s'agit des informations qui sont envoyées en clair. Il s'agit des outils. Hein. Il se peut, je vous donne un exemple simple et vous faites attention par rapport à ça, par rapport à l'interception. Il se peut que quelqu'un de malveillant veut se positionner dans un mall quelconque, une grande surface. Il peut mettre un point d'accès ouvert à tout le monde qui va lui donner le nom de ce point de ce mall ou bien de ce lieu public. Et par la suite, il va le lier à sa machine. Et donc, quelqu'un, quand il va venir, il va trouver qu'il y a du Wi-Fi, de l'Internet gratuit, hein, entre guillemets. Donc, il sera heureux. Il va se connecter à ce point d'accès qui est falsifié, qui est malveillant. Et donc, tout ce que sera utilisé par la victime ou bien les utilisateurs peut être intercepté par le pirate. Il peut plus tard, bien sûr, les utiliser, surtout si les données sont transmises en clair. L'exploitation des vulnérabilités inconnues. Vous savez très bien que de temps en autre, dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, il y a des mises à jour, soit pour le système lui-même, soit pour les applicatifs. Ça, c'est très important. Les mises à jour ont pour but de corriger les bugs et aussi de corriger les vulnérabilités. C'est pour cette raison que, à chaque fois que votre application dans un smartphone ou bien votre système demande de mise à jour, vous devez le faire. Sinon, quelqu'un de malveillant, il peut utiliser des méthodes pour chercher les signatures des logiciels que vous utilisez ou bien de votre système. Et donc, et quand il s'agit d'une version obsolète qui contient des failles, il peut exploiter cette faille avant que vous la corrigez. C'est pour cela que les mises à jour sont très importantes d'une façon générale. Les interceptions sur le réseau de toutes sortes, aussi le sniping, le scan, autrement, c'est une méthode aussi d'intrusion qui permet à un pirate donc de lire l'infrastructure dans un réseau, de trouver les paramétrages des machines et même des utilisateurs peut-être en vue de les utiliser. Le vol des données personnelles ou bien professionnelles, ça reste aussi un but parmi les buts visés par les pirates, surtout les pirates malveillants qu'on appelle les pirates à chapeau noir, et aussi les logiciels d'espionnage et de publicité malveillante, qu'on appelle les spywares et les adwares. Ça existe beaucoup, hein, dans beaucoup d'applications mobiles, dans beaucoup de sites web. Vous allez trouver des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment à gauche et à droite. Je vous conseille, si vous êtes dans ce type de site web ou bien d'application, essayez de les quitter et de n'utilisez pas, car il se peut que quelqu'un va intégrer un iframe, qu'on appelle un cadre invisible, qui peut utiliser
des interactions avec votre navigateur en vue de mener des actions malveillantes. Je passe maintenant au cube magique ou bien au cube de la cybersécurité. En fait, pourquoi on parle de cube? Car la cybersécurité, elle peut être vue par trois surfaces, trois dimensions plutôt. Et donc, chaque dimension, ça représente un élément de la cybersécurité. La première dimension, qui contient les trois principes de base de la cybersécurité, qui est le triade CID en français ou bien CIA en anglais, c'est-à-dire la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, vous, en tant que professionnel en cybersécurité, vous devez donc paramétrer vos infrastructures, vos systèmes et vos applicatifs pour protéger les données. C'est la confidentialité. Donc, une donnée confidentielle ne doit être visée ou bien consultée que par les personnes autorisées. L'intégrité, c'est-à-dire, ça vise à protéger les données contre les modifications ou bien les altérations. Donc, il se peut que quelqu'un a le droit d'accéder à une information, mais il n'a pas le droit de la modifier. Comment le garantir? C'est le principe d'intégrité. Et le troisième principe, c'est la disponibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui veut accéder à une information ou bien à une ressource quelconque. Et si cette ressource, elle a le droit de y accéder, donc cette ressource doit être disponible. De toutes sortes de ressources. Quand vous naviguez sur Internet, la connexion Internet, c'est une ressource. Le site web, c'est une ressource. Quand vous allez, par exemple, faire un retrait bancaire chez un distributeur de billets automatiques, ce guichet automatique de billets, c'est une ressource aussi, donc qui devait être disponible. Ce sont donc les trois principes de base de la cybersécurité qui forment la première facette du cube de la cyber. Dans la deuxième dimension, on a les trois états. Ça veut dire on devait appliquer les trois principes de base de la cybersécurité dans les trois états des données. Et les trois états des données sont les données en cours de transit, c'est-à-dire quand elles sont acheminées d'une source à une destination, les données en état de stockage, autrement en cours de repos, en état de repos plutôt, et les données aussi en cours de traitement. Ça veut dire on devait utiliser des outils et des logiciels et des techniques qui permettent de protéger les données dans leurs trois états en appliquant les trois principes. Autrement, si quelqu'un fait la sauvegarde des données, si vous êtes déjà un technicien de maintenance ou bien support dans une société, et vous faites l'enregistrement et l'archivage des données dans un support de stockage tel qu'un serveur NAS. Donc, vous devez veiller à ce que le serveur de stockage contienne toutes les données. Et vous devez veiller à ce que ces données-là soient bien protégées contre les altérations et aussi contre peut-être carrément la suppression ou bien le vol ou bien la divulgation. La même chose, quand vous transmettez des données d'une source à une destination, supposons que vous utilisez le télétravail. Quand on utilise le télétravail pour se connecter d'un site vers un autre site, chez vous, par exemple, vous utilisez le serveur interne de la société à distance, vous devez, par exemple, utiliser le VPN pour crypter les données de bout en bout et donc protéger les données en cours de transit d'une source à une destination. C'est pour cela aussi qu'en naviguant sur Internet, généralement, on utilise le HTTPS, car le HTTPS permet de crypter les données de bout en bout entre votre navigateur web et le site web de l'autre côté. La même chose si vous êtes un développeur. Quand vous développez des applications, ou bien vous êtes un administrateur de base de données, vous devez développer des applications pertinentes et robustes qui font tous les contrôles nécessaires pour protéger les données au cours de traitement. Ça veut dire, vous devez veiller à ce que le front-end et le back-end soient bien pertinents et robustes contre même les actions accidentelles. Donc, à travers ça, vous allez garantir la sécurité des données manipulées en cours de traitement. Et donc, la troisième dimension maintenant, ce sont les mesures. On parle de mesures, c'est-à-dire les solutions. On parle aussi de contre-mesures parfois. On parle de contrôle tout court. Autrement, pour appliquer les trois principes de base, le CID, dans les trois états des données, stockage, traitement et transit,
on aura besoin de quoi? De technologies de toutes sortes, de mesures d'une façon générale, on parle de garants. Donc on devait avoir des personnes compétentes pour le faire, ce sont les gens. La société aussi doit avoir une vision stratégique, c'est la politique qui doit être mise en place pour que donc les données soient bien protégées dans leurs trois états. Et aussi on aurait besoin de quoi? De technologies de toutes sortes, des logiciels, du matériel, de toutes sortes pour donc garantir les trois principes de base des données avec leurs trois états aussi. Ceci dit maintenant quelques contre-mesures pour les cybermenaces. Donc on dit mesures, contre-mesures, contrôle parfois, solutions en tout cas. Et en fait, il y en a plein de solutions qu'on peut les mettre en place pour protéger les systèmes d'information et les données et réduire donc les risques de cyberattaque. Parmi lesquels la politique de sécurité. Et la politique, c'est-à-dire la stratégie générale que l'entreprise doit mettre en place pour obliger les employés et toutes les parties prenantes à s'aligner avec ceci pour donc appliquer les bonnes pratiques, les outils nécessaires et les méthodes de travail adéquates plutôt, pour que les données soient bien protégées. Et tout ceci, ça passe par la politique qui fait partie de la stratégie générale des entreprises pour se protéger. Les mises à jour et les correctifs, ça c'est aussi très important et ça vise donc à contrer ce que nous avons déjà évoqué en tant que méthode de menace, l'exploitation de vulnérabilités inconnues. Donc si vous faites toujours des bonnes corrections de vos applicatifs, vous mettez à jour vos logiciels et vos systèmes, vous serez à l'abri contre les attaques de type zéro day. C'est pour cela que cette mesure, elle est très importante. Les contrôles d'accès, de toutes sortes. Les contrôles d'accès, c'est-à-dire comment s'assurer des authentités des utilisateurs ou bien des entités elles-mêmes, des machines entre elles-mêmes, quand elles communiquent. Donc, on devait mettre en place des solutions de contrôle d'accès. Il y en a en fait plusieurs. Parmi les solutions de contrôle d'accès les plus aussi conseillées, l'authentification double ou bien multifacteur, qu'on appelle le MFA, Multi-Factor Authentication. Ça veut dire quoi? Vous savez très bien, quand vous tapez un simple login et un mot de passe, ça c'est une simple identification. L'authentification, c'est quoi en fin de compte? L'authentification, c'est de s'assurer de l'identité. C'est pour cela que dans plusieurs solutions, même sur les réseaux sociaux actuellement, quand vous allez vous connecter à partir d'une nouvelle machine, une nouvelle source de données, donc vous allez taper votre login mot de passe et le système, par exemple, il va vous envoyer un SMS qui contient un jeton que vous allez l'ajouter avant d'y accéder. Ou bien dans les applications maintenant mobiles, il y a des applications d'authentification qui vont générer des codes renouvelables toutes les 30 secondes. C'est-à-dire, vous allez taper un login, un mot de passe. Par la suite, vous allez ouvrir votre application mobile. Généralement, Google, Microsoft, Amazon, etc. proposent des solutions ouvertes. Et donc, vous allez taper plutôt un jeton, un code qui sera affiché dans cette application. Et de cette façon, donc, on s'assure de l'identité. On peut aller plus loin en utilisant la biométrie maintenant. Il y a beaucoup de méthodes, en fait, des solutions de contrôle d'accès qui utilisent la reconnaissance faciale ou bien la lecture d'empreintes digitales, etc. Toujours pour le contrôle d'accès, l'application du principe de moindre privilège, ça reste une stratégie très importante qui vise à limiter les accès non autorisés. Donc, si vous êtes déjà un administrateur système ou bien un administrateur réseau, et vous allez donc configurer des logins, des mots de passe pour tous les employés. Le principe de base, c'est de donner le minimum d'accès à tout le monde. Et par la suite, selon les rôles de chacun, selon les activités de chacun, vous allez lui ajouter les droits nécessaires. Et ça reste aussi une stratégie très importante pour limiter les accès non autorisés et contrôler correctement les accès vers les ressources, surtout les ressources critiques. La sécurité des réseaux, c'est aussi une étape incontournable pour sécuriser les systèmes informatiques d'une façon générale, car vous savez très bien, on ne peut pas parler des technologies modernes, d'Internet, etc., sans parler de réseaux.
C'est pour cela que les réseaux informatiques contiennent aussi beaucoup d'outils de sécurité, tels que les pare-feux, tels que les IDS et les EPS, qu'on appelle les systèmes de détection et de prévention d'intrusion. Toutes sortes en fait de solutions. On peut aussi faire la segmentation d'un réseau, c'est-à-dire on va diviser un réseau de grande taille en plusieurs segments, en vue en fin de compte de ségréguer, donc séparer, segmenter le réseau. Et donc quand on segmente, on peut par la suite contrôler correctement la communication entre les différentes parties dans le réseau. Toujours avec les contre-mesures, la protection des données de toutes sortes, bien sûr, est aussi très importante. Et la protection des données, généralement, elle passe par des mécanismes, on l'a dit. Et parmi les mécanismes, les solutions, les outils les plus importants, c'est le chiffrement. C'est pour cela une des solutions le plus utiles en cybersécurité qui permet de protéger les données. Même chose, les sauvegardes. Si vous avez des données très importantes, il ne faut pas les laisser sur une seule machine ou bien sur le serveur. Vous devez les sauvegarder en vue donc d'assurer leur disponibilité, de telle sorte que si les serveurs tombent en panne pour une raison bien une autre, on a déjà une copie à part. La sauvegarde peut se faire avec plusieurs moyens, bien sûr, soit en local, soit sur le cloud, soit offline, soit online, etc. En fait, il y en a plusieurs méthodes de sauvegarde et toujours en vue de quoi? En vue de protéger les informations sensibles de vos entreprises. La surveillance et la réponse aux incidents, c'est aussi une mesure très importante qui consiste à mettre en place des systèmes de supervision qui visent donc à contrôler toutes les activités dans les réseaux et donc à détecter toutes les anomalies ou bien les actions malveillantes ou même les performances qui ne sont pas parfaites de vos ressources. C'est pour cela, ça passe par exemple par ce qu'on appelle les SIEM et les SOAT, c'est-à-dire les systèmes de gestion des événements et des informations de sécurité, et aussi les systèmes d'orchestration et d'automatisation de réponse. Une petite diapo ici pour enchaîner avec ce qui a été déjà discuté, l'impact de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité. Vous savez très bien que l'intelligence artificielle actuellement est de plus en plus utilisée partout dans le monde et vous soyez sûr que nous sommes à l'aube de l'intelligence. C'est-à-dire, vous n'avez rien vu jusqu'à maintenant. Ah bon? Vous n'allez pas que d'ici 10 ans, ça va bouleverser tout le monde sur tous les plans. Entre autres, ce qui nous intéresse ici, la cybersécurité. L'intelligence artificielle par rapport à la cybersécurité, je la considère comme un couteau à double tranchant. Ah bon? Car elle peut être utilisée positivement par les experts du domaine pour se défendre et peut être utilisée, elle est en train d'être utilisée aussi par les pirates, par les personnes malveillantes pour faire des attaques. Car en fait, vous savez très bien que l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est branche, permet d'automatiser, permet de générer, etc. Et donc, elle peut mettre, les pirates sont en train de l'utiliser pour mettre en place des algorithmes plus complexes pour automatiser les attaques. Et les professionnels, c'est pour cela, sont obligés de suivre cette évolution et de l'utiliser. Et ça existe bien sûr pour automatiser la détection et la protection. Bien sûr, les détails sont très très énormes et ça ne sera pas pour le moment de les détailler en détail puisque juste nous sommes dans un simple webinaire qui explique les concepts clés. En conclusion, donc, par rapport à cette première partie, avant d'attaquer quelques statistiques, on peut dire que la cybersécurité est un domaine dynamique et vital dans le monde numérique moderne. Et vous donc, si vous allez vous convertir en expert en cybersécurité, ça vous sera très très utile. Je vais vous donner des statistiques plus tard. C'est jamais plus tard, bien sûr, pour décrocher des offres d'emploi. Et vous pouvez donc être appelé soit en freelance, soit aussi en tant qu'employé dans plusieurs sociétés qui cherchent, vous allez voir, on aura des statistiques, qui cherchent les experts du domaine. Donc, les domaines de la cybersécurité. La cybersécurité est considérée comme un domaine très vaste,
qui englobe plusieurs sous-domaines, spécialités. C'est comme si vous êtes déjà un développeur. Vous savez très bien qu'en développement informatique, il y a plusieurs langages. Il y a aussi le front-end, le back-end. Il y a le développement web, le développement mobile, le développement classique, entre guillemets, client-serveur. Même chose en cybersécurité. Il y en a plusieurs domaines qui sont bien sûr complémentaires les uns avec les autres. Donc quelques statistiques ici, plutôt quelques types de domaines, mais avant de nommer 9, je vais parler de 9 domaines de cyber. Vous devez savoir que la cybersécurité peut être divisée en deux grandes familles, deux catégories. On a ce qu'on appelle la cybersécurité défensive et la cybersécurité offensive. Quand on dit défensive, c'est-à-dire ça vise à protéger les systèmes en appliquant les concepts techniques qui étaient déjà indiqués. Autrement, si vous êtes déjà un administrateur système, ou bien réseau, ou bien un technicien de maintenance, que vous faites la maintenance des ordinateurs, la sauvegarde, etc., vous faites partie de l'équipe, en fait, de la défense défensive, de la cybersécurité défensive, bien sûr. Et à ce niveau-là, l'objectif principal, donc, c'est de minimiser les risques en appliquant toutes les solutions nécessaires. Et les personnes qui travaillent dans la sécurité défensive font partie de ce qu'on appelle l'équipe bleue, car les équipes ici sont utilisées par des couleurs. Maintenant, la sécurité offensive, dans laquelle on sera proactif, c'est-à-dire avant d'attendre que quelqu'un nous attaque et puis on va corriger les choses peut-être, on va attaquer nous-mêmes nos systèmes à travers ce qu'on appelle les tests d'intrusion, le pentesting, et en vue de détecter les failles. Une fois on a détecté les failles, on ne va pas les utiliser, mais on va essayer de les corriger avant que quelqu'un d'autre les exploite. Et c'est pour cela qu'on parle d'un piratage éthique maintenant, ethical hacking. Et si vous travaillez dans la sécurité offensive, vous faites partie de l'équipe rouge. Et maintenant, pour les petites entreprises, généralement, on n'a pas suffisamment de personnel pour les diviser en deux familles. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire les sauvegardes et d'autres personnes qui vont attaquer, qui vont faire la sécurité, et d'autres personnes qui vont attaquer les systèmes en vue de détecter les failles et de voir est-ce que ce qui a été fait par l'équipe bleue est bien fonctionnel ou non. On va mélanger le rouge et le bleu, on aura donc le violet. C'est pour cela qu'on parle aussi de Purple Team pour les petites entreprises, dans laquelle on fait à la fois la cybersécurité défensive et par la suite offensive en vue de voir est-ce que tout va bien ou non. Donc ceci dit, vous allez voir ici que je vais nommer 9 domaines et pratiquement la plupart des domaines font partie bien sûr de l'équipe bleue, c'est-à-dire la sécurité défensive. Bien sûr, les infrastructures réseau sont très importantes. C'est pour cela que la sécurité des réseaux, ça reste une des spécialités les plus importantes. On a déjà avec nous quelqu'un qui travaillait au CNTE et il sait très bien que l'importance d'utiliser et de configurer correctement les équipements, les routeurs, les commutateurs, les points d'accès, les firewalls, etc., en vue de protéger les infrastructures réseau. Par la suite, les terminaux, les ordinateurs, les serveurs, les smartphones que vous avez entre vos mains, tous les équipements qu'on utilise d'une façon générale, on a aussi des spécialistes qui visent à les sécuriser. Si vous êtes déjà un simple administrateur, par exemple, système, sous Windows ou bien sous Linux ou bien n'importe quel système, vous faites partie déjà de l'équipe qui travaille dans la sécurité des terminaux. La sécurité des applications maintenant. Vous voyez donc réseau, par la suite terminaux. Qu'est-ce qu'on aura dans les terminaux? Des applicatifs. La sécurité des terminaux, c'est une spécialité aussi qui vise à garantir que les applicatifs qu'on a et les logiciels qu'on développe aussi sont bien protégés et ne contiennent pas des vulnérabilités. Autrement, si vous êtes déjà un développeur, vous devez veiller à ce que vous développez est robuste contre toutes les sortes de problèmes ou bien de failles, soit de mauvaise manipulation, soit aussi d'attaques. C'est pour cela que vous devez avoir une idée comment bien protéger, bien sûr, vos applications et les tester. Bien sûr, même le DevOps, le DevSecOps, actuellement, on parle, si vous travaillez dans ce domaine, il y en a une partie de cyber intégrée. La sécurité de cloud. Bien sûr, tout le monde de plus en plus connecté vers le cloud.
Et donc, au lieu d'avoir des serveurs en promise et des solutions installées sur les machines locales, on va mettre tout sur le cloud. C'est pour cela qu'avec le cloud, qui est aussi un domaine de plus en plus demandé, on a les spécialistes de la sécurité des domaines. Et bien sûr, ça reste aussi une polémique très très large par rapport à la sécurité sur le cloud et aussi la souveraineté carrément des États par rapport au cloud. Bien sûr, ici, il y a tout un problème de temps en autre qui se trouve entre les géants de la micro-informatique d'un côté et beaucoup d'autres pays de l'autre côté, surtout l'Union européenne. Donc, il y en a ici des spécialistes du domaine, les opérations de sécurité d'une façon générale. Autrement, comment mettre en place des SOC, on parle carrément de Soft Security Operations Center actuellement, dans lequel on va mettre en place des systèmes de supervision et de contrôle. Et en vue donc de gérer tous les incidents et de détecter toutes les activités malveillantes ou bien aussi les actions qui peuvent être accidentelles ou bien les problèmes aussi sur les ressources. Le GRC, la gouvernance des risques et la conformité. Dans ce cas, c'est une spécialité très demandée aussi stratégique à ce niveau-là. On parle de management de stratégie, donc, qui vise à garantir que tout ce qui est mis en place en tant que pratique, en tant que solution, en tant que méthode de travail, en tant que processus, etc., et respecte les normes internationales. Car dans plusieurs domaines d'activité, il y en a des exigences. Parmi les exigences les plus importantes à l'échelle mondiale, c'est la norme ISO IEC 27001, qui est la norme qui parle de la sécurité des systèmes d'information, exactement XMSI, Système de Management de la Sécurité de l'Information. Le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology, qui est l'institut américain, qui a aussi des normes de sécurité. Et donc, toutes les sociétés qui collaborent avec les entreprises américaines ou bien les sociétés américaines elles-mêmes devaient respecter les normes de sécurité définies par le NIST. Pour l'Union européenne, c'est la RGPD. C'est aussi une norme européenne qui vise à la protection des données des citoyens européens. Donc, toute entreprise qui manipule et qui collecte ces informations sur les citoyens européens doit s'aligner avec la norme RGPD. Il y a aussi DORA, il y a en fait PCI DSS pour les cartes bancaires. En fait, il y en a plusieurs. C'est pour cela que c'est un domaine aussi très très demandé qui permet donc à une entreprise de voir est-ce que son système d'information est bien dans les normes mondiales ou non. Sinon, elle peut avoir bien sûr même des problèmes et des punitions financières et ça peut avoir donc même des dégâts de toutes sortes. La cryptographie. Je vous ai dit que le cryptage et la cryptographie, c'est une des spécialités ou bien un des mécanismes, une des solutions les plus importantes pour mener à bien la sécurité de façon générale. Et il y en a donc toute une science de la cryptographie et de chiffrement de données qui utilise bien sûr des algorithmes de plus en plus complexes. Et à ce niveau-là aussi, on a ce qu'on appelle la signature numérique et les autorités de certification. Le huitième domaine que je énumère ici, le test de pénétration et le piratage éthique, ce qu'on appelle le pen testing. Pratiquement tous les autres domaines sont la sécurité défensive, si vous avez fait attention. Seulement le domaine de pen testing et de piratage éthique, c'est la sécurité offensive, dans laquelle, comme déjà expliqué, on va être proactif. On va essayer de chercher les failles sur les systèmes en vue de les détecter et de les corriger avant que quelqu'un d'autre les exploite. Et enfin, les renseignements sur le menace, on parle de threat intelligence actuellement. C'est aussi un domaine très demandé dans lequel il y a même des sites internet actuellement, des sites web, qui vous donnent beaucoup d'informations sur les menaces actuelles en temps réel, sur les vulnérabilités qui se trouvent sur plusieurs systèmes. Et ça nécessite un travail collaboratif avec tous les intervenants en vue donc d'interchanger les informations et bien sûr de détecter les vulnérabilités les plus graves et bien sûr en vue de quoi? En vue de se protéger. Donc vous voyez ici, il y en a bien sûr pour chacun de ces domaines plusieurs détails qu'on peut les trouver en plus.
Et on va finir avec la dernière partie dans laquelle on va parler du marché mondial en cybersécurité, c'est-à-dire si vous allez vous convertir en professionnel du domaine et vous allez donc faire des formations, vous allez être certifié dans quelques spécialités en cyber, qu'est-ce que vous pouvez travailler et quelles sont les offres d'emploi à l'échelle mondiale? اكسلون بريزونتاسيون يعطيك الصحة ايزر برافو هذه لا بريزونتاسيون هي ما زالت les 5 dernières diapos qui parlent de ça. لا بلوس امبورطون Bien sûr, qui parle de ça et par la suite on peut passer aux questions-réponses. Donc vous devez savoir, et ça c'est quelque chose de très important pour vous en tant que jeune, que le marché mondial en cybersécurité est en pénurie depuis des années et des années. Et tout le monde cherche les compétences dans ce domaine. Et c'est pour cette raison que les entreprises actuellement s'investissent pour la formation de ces employés pour se convertir en professionnels en cyber. Et carrément, il y a des États, je vous donne par exemple la France et la Belgique actuellement, elles ont des programmes de reconversion qui sont donc sponsorisés et payés par l'État pour encourager les sociétés françaises à embaucher des techniciens de toute spécialité IT et de les convertir en professionnels en cybersécurité. Personnellement, je suis appelé de temps en autre à mener des formations, soit en ligne, soit en présentiel, soit en France, soit en Belgique, toujours pour les techniciens et les ingénieurs qui sont en reconversion en cybersécurité. Et donc ici, quelques statistiques mondiales en cyber. Donc, depuis plusieurs années, je peux dire depuis une dizaine, même plus d'années, la cybersécurité est considérée comme une priorité pour tout le monde et est en constante évolution partout. C'est pour cela, par exemple, en 2023, la taille du marché mondial en cybersécurité était estimée à plus que 180 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Cette valeur a été pour l'année précédente de l'ordre de 203 milliards de dollars. Et d'ici 2029, c'est-à-dire pour les prochaines 5 années, ça va atteindre 350 milliards de dollars. Autrement, on aura une croissance de 2 chiffres par an de plus que 11%, ce qui est très très significatif et très encourageant pour vous aussi si vous allez opter à vous spécialiser dans ce domaine. Et c'est pour cela qu'il y en a une pénurie mondiale en professionnels qualifiés. C'est pour cela, l'année précédente, par exemple, il y a eu plus que 4 millions d'offres d'emploi sur Internet, tous niveaux confondus, bien sûr. Et beaucoup de ces emplois n'ont pas trouvé les personnes qualifiées. Et vous voyez donc, c'est pour cela, d'ici jusqu'à même 2035, les statistiques qu'ils parlent de 2029, mais soyez sûrs, dans les 10 prochaines années, le marché mondial en cybersécurité restera en constante évolution. C'est pour cela que c'est un des domaines les plus demandés mondialement. Quelques statistiques, entre autres, par rapport aux attaques. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'attaques, plusieurs types de vulnérabilités. Donc, parmi les attaques, il y en a plusieurs. Et vous devez savoir que des statistiques ont montré que si une société a eu une attaque, elle ne va pas la détecter directement. Elle peut prendre 6 mois pour détecter une violation de données. Et ça, c'est alarmant. Pourquoi? Car beaucoup de sociétés n'ont pas les moyens, n'ont pas mis en place toutes les solutions nécessaires pour superviser et pour se défendre. Même chose, 43% des attaques en cyber visent les petites entreprises. Ça veut dire quoi? Méfiez-vous, ça n'arrive pas aux autres. Ça c'est, faites attention. Pourquoi? Une autre fois, car beaucoup d'entreprises, les petites entreprises n'ont pas les moyens, n'ont pas les compétences, et donc c'est pour cela que les pirates de notre côté ont bien compris ceci. Ils pratiquement dirigent leur attaque vers 43% des entreprises de petite taille. 91% aussi des attaques se lancent par un courriel de phishing. Je vous ai déjà dit que le phishing, ça fait partie de l'ingénierie sociale. Et donc, l'ingénierie sociale, généralement, c'est une étape parmi les 7 étapes d'attaque. On ne va pas en parler de cyber kill shell, mais en fait, il y a 7 étapes pour la chaîne d'attaque ou bien la chaîne de frappe.
Et donc, c'est pour cela que vous savez très bien qu'actuellement, tous les jours, et vous voyez ce chiffre très alarmant, on a presque 3,4 milliards de mails sur les spams de tous les internautes. Et donc, il se fait qu'une fraction de 0,0000001% qui n'est pas méfiant, qui clique sans faire attention, sa machine sera contaminée. Vous voyez, toujours il y a les sources dans lesquelles vous pouvez trouver des statistiques par rapport à ça. Et même chose pour les ransomware. Je vous ai dit aussi que les ransomware de plus en plus utilisés. C'est pour cela, on a pratiquement, pour l'année 2023, 870 000 tentatives d'attaque. Ce n'est pas une attaque qui aboutit, mais une tentative d'attaque par ransomware par jour. Ça veut dire presque une attaque, en fait 10 attaques par seconde. C'est très alarmant aussi. Pour les malwares, les virus de toutes sortes, on a parlé des malwares, tous les jours, et par année, pour l'année 2023, on a plus que 6 milliards de tentatives d'attaque par malware. Et vous voyez ici quelques graphiques qui expliquent cette évolution pour les ransomware. Vous voyez le pic, il a eu en 2021, principalement en 2022. Et par la suite, ça reste toujours très alarmant, mais ça diminue un peu. Pourquoi? Tout simplement car quand on a une méthode d'attaque qui a bien réussi, qu'est-ce qu'ils font les professionnels? Ils vont se défendre contre cette attaque. Et par la suite, ça commence à être réduit un peu, mais ça reste toujours très grave comme méthode d'attaque. Même chose pour les malwares, vous voyez ici. Donc les malwares, et pour finir avec ça, vous voyez donc les tentatives d'attaque par malware depuis dans les 10 dernières années pratiquement. Le pic aussi, il était dans les années 2019-2020. Pour l'année 2023, par exemple, là, on était de l'ordre de 6 milliards de malware qui tournaient dans les 4 coins du monde. Donc, ainsi j'ai fini ma partie plus ou moins technique, sans entrer dans beaucoup de détails. J'espère en tout cas que ça vous a été bénéfique. Je redonne la parole à Madame Najwa pour la suite de notre webinaire. Excellent et merci beaucoup, Si Ezer. Vous avez fait une excellente présentation, un peu technique et sur les statistiques. Et vraiment, les chiffres, ils font peur pour avoir un minimum de culture en cybersécurité. En plus, les chiffres باهين على خاطر يقولوا لنا اللي باش يقرا السيبر سيكوريتي ويتعلمها وكما قلت انت فيها ديسيبلين في القرايه قدره ربي سوق الشغل مضمون que ce soit في تونس والا البرا والا en ligne. Juste, il faut aimer, ou il faut être discipliné et avoir des formations. Et apparemment, c'est dans le cybersécurité, ديما تقعد ديما تتعلم سي إيزر مش. Dans le domaine IT, bien sûr, هذوما les jeunes يعرفوها مليح. Si on s'arrête à un niveau, on va reculer. Il y en a toujours. Et même les certifications sont renouvelées au moins une fois toutes les 3 années. Donc si on n'avance pas, on recule. معناتها السيرتيفيكاسيون اللي باش تعملوها باهيه وتدخلك وتلقى لك خدمه ومعترف بها واحنا نجموا نعاونوكم في السيرتيفيكاسيون. فما حاجات دو باز تقراهم نزيدوا نعاونوكم. اما راهو السيرتيفيكاسيون ما تقعدش الى الابد. احنا توا اللي ينجح في الباك ولا في الماستر مش في بالو سايي معناتها عنده ماستر. ليه توا العلم ولا يتشيح 3 سنين ولازمك تبدل تبدا اب تو ديت سينو توخر سورتو افيك ليا وكما قال سي إيزر اون سي با او aller. Donc, le fait d'avoir une compétence en cybersécurité, c'est très important. Mais j'ai des questions, شباب. Peut-être خليهم مادمازيل سكينة تكمل كما سكينة تكمل وبعد ليك نشوفوا الأسئلة. قال لك من الأول راهو لي كيسيون بعد نجوى. C'est comme ça qu'on fait les webinaires. Sinon, on ne va pas terminer. Ah oui, ouais. Non, يعطيك صحة سي إيزر, c'était très bien اللي قدمته. الحقيقة tu as tout résumé. أنا بدي j'ai adoré comment la façon خاطر السيبر سيكوريتي سي دي تيرم تكنيك برشا. دونك حاولت تفسرها معناتها بأي عبد ينجم يفهمها. معناتها حتى لي زيتيديون معانا اليوم نتصور فهموا بالكدا. وكان عندكم دي كيسيون بيان سور كان عندكم كلمة ما فهمتوهاش نيزيتي با باش تقولوا لنا في الشات باش نجموا احنا بيدنا نعرفوا نستعملوا نفس الكلام مع بعضنا. دونك انا اليوم سي إيزر لا تري بيان ريزومي بارابور لا سيبر سيكوريتي. انا الحقيقة مانيش نحكي لكم على تكنيكمون, انا باش نحكي لكم على الكارير اون سيبر سيكوريتي. احنا اليوم كيفاش نجموا نوصلوا باش نوصلوا فريمون كونسلتون والا
نحكي لكم اكثر اون ديتاي شنو اللي كما قال قبيله سي ازر فسر لكم وراكم لي دومين تاع السيبر سيكوريتي. بون انا نجوى اليوم حسب ما فهمت سي لي جون اللي معانا اليوم بعد الباك معناتها خذيو الباك نتاعهم والا عاملين ليسونس ديجا هكا ولا حسب ما فهمت. دونك ديجا يعملوا ريكونفيرسيون. باهي اسكو ماخذين ليسونس ديجا والا لا؟ اما شكون عنده معانا جماعه كان باشوليي عندنا لا فما شكون ياخذ ليسانس فما شكون يخدم يحب يعمل ريكونفيرسيون. اي وباشوليي عندنا في العالم الكل في اوروبا وفي الدنيا الكل لي زيتا ايزون في دي بودجي للعبيد بور فيغ لا ريكونفيرسيون باش يخدموا في الخدمات هذوما. دونك معنا شكون في الجروب شفنا سي صابر قبيليكا يخدم في وزاره التعليم العالي وقرا سي ازر ويلي انتريسي بار لا سيبر سيكوريتي. شفنا شكون يخدم زاده معنا زيتيديون معنا شكون معنا دي باشوليي نجوى معنا دي باشوليي. اذا حبيت نعرف معنا من افريقيا معنا من موريتانيا من بوركينا فاسو. Donc, on peut parler en français pour qu'ils comprennent. On doit parler en français, 100% en français. Français pour les deux. Ok, parfait. Parce qu'en fait, c'est différent si c'est juste si c'est juste reconversion professionnelle ou les de licence, c'est le même langage. Mais quand on a bachelier, mais d'abord, نسهل أكثر ونفسر أكثر خاطر quand même c'est pas évident. Mais sinon, حاجة importante نحب نقولها c'est que la cybersécurité للناس الكل ما فماش لا عمر لا tranche d'âge لا sexe لا tout لا خاطر طفل ولا طفل. C'est vraiment pour tout le monde n'importe quel moment وفي أي moment من حياتك معناتها. مش خاطرك لازم تكون قاري 50 قراية وتكون انجينيور نو. فما لي سيرتيفيكات بدلت الأوضاع وتطورت. فما لي سيرتيفيكات اللي يخليكم فريمون تبداو أليس في الدومين هذايا. خلينا نكمل على الكونتينيتي نتاع سي ازر. دونك كيما قلت لا سيبر سيكوريتي احنا نسمعوا ديما كي واحد نقولوا انا كوم اكسبيريونس انا كي نقول كونسلتونت ان سيبر سيكوريتي في مخ الناس الكل انا نبيراتي ونهاكي في لي كونت. Non, la cybersécurité, c'est plus large que ça. Qui m'a dit, c'est les différents domaines. Donc, كما شفنا في presque 10 دومينات. أنا جست باش نعاود نعمل ريكاب صغير وباش نحاول نعطيكم من كل دومين شنو هو لي بوست الموجودين، شنو هو التيتر نتاع البوست هذاك. دونك كيما قبيله بدا سي ازر نحكي لكم على السيكوريتي نتاع الريزو. دونك هوني وين نحكيو على البروتيكسيون كونتر لي تيست دانتروجن وكل شيء. دونك البوست هذايا ان فيت لي هذايا سي اون بار دو اناليز دو سوك سيكوريتي اوبريشن سنتر. هذايا ان دي بوست اللي نتوما تنجموا تكونوا فيه اون فوا تقراو حاجه في السيبر سيكوريتي. عندكم سيكوريتي دي ابليكاسيون اللي هوني اون بارل بلوس على لي كونسلتون ان سيبر سيكوريتي سي جينيرال. دونك هوني وين نحكيو على تو سكي لي تيست دانتروجن لي بين تيستينغ ولا اناليز دو فولنيرابيليتي. عندنا سيكوريتي لي دوني هوني نحكيو على الشيفرمون نحكيو على سوفغارد سيكوريزي ونحكيو على جيستيون دي زاكسي. هوني عندنا جيا والا البين تيستور اوسي نجم يعملها. عندنا ان انجينيور اون سيكوريتي ريزو باهي هذا تو سكي باش عملنا سيكوريتي du cloud ou la opérationnelle. Donc, il m'a dit que comme aller à CIESR. On a sécurité mobile et IoT. Houni c'est plus spécialiste en fait في sécurité. On a aussi spécialiste GRC. GRC c'est gouvernance, risque et conformité. Donc tout ce qui est باش نحكيو لكم كما قبيله قال على الجوفرنانس نحكيو على les normes ISO نحكيو على نيس نحكيو على RGPD في الأوروب. des normes en fait c'est des normes باش نحكيو عليهم اكثر من بعد هذوما ما بينهم الفرق بين les normes و les certificats خاطر مش كيف اللي عندكم في تونس ليين DPD زاد on appelle ça. عندنا اوسي عندنا لي ديفلوبور سيكوريتي ديف سيكوبس هوني وين نحكيو برشا على لي ديفلوبور نتاع سيكوبس هوني وين نحكيو برشا على سيكوريتي موبيل ولا جيستيون دي انسيدون اي ريبونس. دونك هذوما لي ميتي ان سيبر سيكوريتي. توا يسالوني برشا دي كيسيون سكاينه كيفاش باش نخلط نكون كونسلتون. هاللي ميتي هذوما برشا ديفيرون ميتي كيفاش باش نخلط باش نكون واحد فيهم. انا شنو ننصحكم جينيرالمون وديما شنو نقول اذا كانت مازلت ما بديتش اذا كان في اول ديبيوت كارير نتاعك وما عندك حتى فكره على السيبر سيكوريتي انا بو امبورطون ستاد كما قلت باشولي ولا عبد في دومين انفيرمي ولا بو امبورط ما عنده حتى علاقه بالانفورماتيك ما يحب يعرف ننصح برشا لي سيرتيفيكا هذوما ستاندار والبازيك معناتها فريمون كيما نتاع الاكاديمي شيربروك ولا كيما نتاع اتش سي مونريال ولا بو امبورط ان سيرتيفيكا كي بلوس جلوبال ماهوش تكنيك. علاش باش يحطك في البان تاع السيبر سيكوريتي تبدا عندك فكره اكثر انت على السيبر سيكوريتي تفهم شنو هي حكايتها تعرف تبدا عندك نظره على لي ديفيرون دومين نتاعها باش من بعد تختار تشوف روحك انت شنو هو اللي اليس شنو هو اللي يعجبك وكاسكي تاتير لو بلوس باش تبدا تعرف اكثر وتتعمق في الدومين هذاك باش من بعد تختار لو بون سيرتيفيكا بروفيسيونيل اللي كيفا اليني للكارير نتاعك. هوني نحكيو هوني نحب نحكي لكم تويكا على لو شوا نتاع لي سيرتيف اون جينيرال. انا ديما يسالوني نبداو برشا حايرين
كما قال سي ازر من هذا نجوى قبليكا السيبر سيكوريتي ما توفاش باللي تكنولوجي جديده اللي قاعده تصير واللي اللي قاعد يصير كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما نجمش نجموا معناتها فماش سيرتيفيكات باش ياخذ لكم حياتكم كامله سي با ان ميتي كيما ميدسان تاخذ ديبلومك وسي بون تقعد فالابل حياتك كامله نو فريمون سي معناتها ديما نقول لهم انا لا سيبر سيكوريتي سي لوتو معناتها سي لوتو ايفالواسيون تاعك انت كل يوم واوتو ابرونتيساج لازمك وحدك تمشي تلوش ما تعملش كان على لي سيرتيفيكات دايوغ لي سيرتيفيكات وحدهم مش باش يعاونوك لازمك انت عندك هالكوريوزيتي هذيا والسونس نتاع لابرونتيساج كل يوم لازمك تعرف شنو صاير دي زاكتواليتي نورمال شنو لي زاتاك اللي قاعدين صايرين في العالم علاش صاروا شنو لي كونسيكونس دونك لازمكم وحدكم يبدا عندكم هالسونس هذايا ولي سيرتيف وذاك الكل سي ان اوتي تكنيك باش يعاونكم باش نجموا تكملوا في الدومين هذايا مي لو شوا نتاعو il est toujours important bien sûr معناتها هذاك الكل متفاهمين مي جوست حبيت نقول لكم لا سيبر سيكوريتي سي ان مايند سيت سي ان كومبورتمون نتاعنا نتاع كل يوم سي با اون كيسيون ماهيش حاجه سي با ان ميتي فيكس معناتها فريمون سي ان لازم تتعلم تخدم بيه كل يوم في حياتك العاديه اليوميه العاديه جمله معناتها مي فوالا دونك هذه سي جوست اون بارونتيز باش نفهموا شويه المايند سيت نتاع السيبر سيكوريتي جوست نعقب عليك سكينه كيما كانت تحكي مدام ساندس ساندس. افوار لا كولتور ديما تلوج وديما تشوف وتكون عندك حب الاطلاع باش تنجح فيها الميتي هذيا اكزاكتومون سينون ما نعملوا حتى شيء سينون كان ما عندكش حتى كتنسنيس تحب لازمك نكون ناس من الاخر معناتها كان تكون ناس هذا الدومين ليكم انتم يا جماعه ومنكم ليه على خاطر بالحق ولازمك تكون عندكم ما تحبش لا روتين وتحبوا لي تشالنج فريمون لازمك ديما تحب تشوف تطلع وحدك على خاطر سينون باش تقلق انا باش نقول لكم انا من الاخر الحقيقه سينون باش تفدوا وباش تقلقوا وباش تسيبوا من الاول سي ان دومين ما لازمكش تسلم فيه لازمك يا انا يا انت تقولوا ما تقعد تحارب فيه لحتى اخر نهار في حياتكم مالوغوزمون يا جماعه سي ان دومين راهو بالحق انا اليوم كل مره نقول باش نوقف راني كل نهار نقول يزني من السيبر سيكوريتي اما ما تنجمش توقف سي بلو فور كو توا وعلى خاطر تو ديفلوبي لو سونس دو كوريوزيتي نتاعك دونك تولي بالحق ما عادش تنجم توقف تولي ما تحب تعرف كي تجي تكنولوجي جديده تقول علاش صارت هكا علاش وشنو الحل خاطر كيما قال قبيله سي ازر على قد ما لي زاتاك واللي قاعده تكبر ومعناتها التكنولوجيا قاعده تقدم على ما قد لي تكنيك نتاع لي زاتاك باش يجيو جدد حاجات جدد وعلى قد ما لي فورماسيون اللي حكيت هذو باش يكونوا موجودين دونك فريمون اوني بسرعه فائقه راهي قاعد يصير توا سي انكرويابل معناتها دوبي توا اون اني اللي وصلنا له حاجه تفوت شنو نجموا نتصوروا دونك هذاك علاش لازمكم تكونوا فريمون اجور باهي توا خلينا نرجعوا شويه للسؤال نتاعكم اللي انتم الحقيقه تسالوه لي شنو كاينه باش نبدا انا هي الفورماسيون اللي نعملها ولا نحب ندخل في السيبر سيكوريتي وما عندي حتى فكره منين نبدا وكيفاش نعمل باهي الجماعه اللي ما عندهم باش نحكي على 3 تيب دو بروفيل اللي ما عندك حتى فكره على السيبر سيكوريتي ولا اذا كانك عندك ديبلوم ان سيبر سيكوريتي با امبورت سيكل انجينيور نجم يكون عندك ليسونس ماستر في تونس با امبورت بارابور لكندا راني باش نحكي شويه خاطرني انا شوي بازا معناتها جو بازا مونريال ونجم اذا كان تحبوا تخرجوا لبرا اذا كان بيان ايفيدامون تحبوا تخرجوا على شال انترناسيونال انا ان فيت الكارير نتاعي ان سيبر سيكوريتي ما عملتهاش في تونس بالكل الحقيقه سيتي ما بين المانيا وكندا دونك اول مره عرفت السيبر سيكوريتي في المانيا باهي كي رجعت لتونس رجعت ما تليتالمون جيتي معناتها انتريسي بالتكنولوجيا هذيا قلت سو كان لازمني نفهمها لازم نتعمق فيها ما كنتش سيغ اللي انا باش نعمل كارير فيها معناتها سا مانتريس بيان سور سي نوفيل تكنولوجي مي ما كنتش سيغ اللي انا باش نتعمق فيها كي روحت لتونس بديت نلوج على لي سيرتيف الحقيقه ولقيت برشا ضعت ما عرفتش انا اللي نبدا منها الحقيقه مي اول وحده عاونتني برشا ندخل في الدومين ايزو 27000 سي بي او سي بي كما قال يحكي برشا على لي نورم قبيله ايزو 27001 و ايزو 27002 سي دي نورم ان فيت هذوما يا جماعه مي نجم يكونوا بور لي زورغانيزاسيون كو بور لي انديفيدو اوسي معناتها للزوز مي ماهمش شي سيبر سيكوريتي موجوده في البروغرام تاعنا اكسلون بور لا غوفرنانس pour la gouvernance risque et conformité لازم تقراوها c'est la base la sécurité de la système d'information on parle vraiment معناتها c'est plus sécurité نتاع la donnée le data donc mais par contre pour la cybersécurité je vous recommande l'ISO 27032 donc c'est le lead cyber security manager اللي هو نحكيو على mise en place d'un programme en cybersécurité والحقيقه انا قريتهم ثلاثه l'ISO 27001 و 2 c'est plus des recommandations c'est plus la pratique سامحوني donc l'ISO 27001 c'est plus la معناتها الجنرال والISO 27002 c'est la pratique la recommandation c'est les contrôles c'est vraiment plus concret l'ISO 27032 c'est كما قلت لكم c'est la mise en place d'un programme vraiment en cybersécurité mais les volets نتاعو الكل دونك هذوما انا هكايا كيفاش بديت وقتها بديت نفهم اللي في السيبر سيكوريتي فيها بليزيور دومين وانا هو اللي باش نكمل فيه
دونك فيكو انا بديت ان فيت الكارير نتاعي كانت ديفلوبمون ويب من الاول كنت نكوزي بون كنت باك مات راني جميع ما عندي حتى علاقه بالانفورماتيك دخلت في الديفلوبمون بعد عملت في الديفلوبمون زدت دخلت في تو سكي مانجمنت انفورميشن سيستم دونك سيستم دانفورماسيون بعد حبيت نعرف gestion des données donc خدمت en tant que consultante BI pour voir la donnée معناتها l'extract transform load ومن بعد je me suis spécialisée في sécurisation تاع les données هذاك علاش بديت ما كارير في الجوفرنانس ريسك اي كونفورميتي دايوغ بديت عملت طلع في تونس على دي بي دي ومن بعد دخلت على نورم تاع الار جي بي دي نتاع لوروب وتوا في كندا تعلمت على لوا 25 دونك كل بلاد عندها النورم نتاعها اللي تبعها وبيان سور الكلهم حاولوا ديما اون سانسبير من الار جي بي دي بيان سور الكلنا كسوا نتاع تونس كسوا في كندا وكندا كيف سي دي بروفانس دونك عندنا كيبيك عندنا اونتاريو سي دي بروفانس كل وحده عندها اللوا نتاعها دونك في كيبيك اون بارل دو لوا 25 في اونتاريو عندنا لوا اخرى نحكي لكم عليها نهار اخر خاطرها بحر دونك جوست حابين نفسر لكم اللي انا بديت بالغوفرنانس هذه انا كيفاش لقيت روحي مرتاحه على خاطر لقيت روحي عندي اكسبيريونس في الغوفرنانس دوني ولقيت روحي نجم نفهم اكثر واسهل لي باش نجم نفهم معناتها سيتي ان فولي للسيبر سيكوريتي ومن بعديك بديت نتعمق في الكلاود سيكوريتي ومن بعد بديت نفهم في لي دومين الاخرين واشاك فوا نشوف لو سيرتيفيكا اللي انا نحب نعمله باش نجم نكون جاكسل في الدومين هذايا دونك هذيك علاش انا ننصح العباد اللي اول مره في الدومين تاع السيبر سيكوريتي ما ترميش روحك في حاجه صعيبه ما تمشيش ديريكتومون لهالبان تيستينغ ولا هالحاجات اللي تكنيك اللي نجموا فريمون يوخروا بيك التالي حاول حاجه جينيرال كيما عملوا دوا نجوى السيرتيفيكا اللي تري انتريسون علاش على خاطر يعطيك نظره عامه يعطيك نظره عامه على الجوفرنانس يعطيك نظره عامه على البان تيستينغ يعطيك نظره عامه على كل شيء ومن بعد انت تحس روحك تلقى باش تميل الحاجه سي سور باش حاجه تحس روحك باش تميل باغ كونطخ جونكوراج فورتمون لي بوت كامب اللي هاكاطون تاع البان تيستينغ على خاطر ما نعرفش كان نجوى نجموا ندخلوهم انتم ديجا في البروغرام نتاعكم تعملوا حتى احنا ديجا اون ابروفي دي بوت كامب اون سيبر سيكوريتي اكسلون واحده على بور لو فو ما فيها حتى جائزه للمرحوم عمر القلقوي الله يرحمه دونك on peut inclure la culture de cybersécurité ونحبوا الشباب هذا يشارك كله يعرف كلش باش المهم يسكروش effectivement et les bootcamps نتاع البين تيستينغ خاطر سي دي تيست ريال باش يشوف معناتها باش يعطيه موتيفاسيون باش يجرب معاه يبدا معاه شكون معناتها ان اكسبير يبدا بحذاه وباش يجرب باش يلقى روحه ينجم يعمل دونك باش يواصل الموتيفاسيون باش تكون موجوده خاطر كي يجيو الديبلوكون من الاول ساعات واحد يرخ ويفشل وكل شيء مي لي بوت كامب هذوما الحقيقه نشجعكم برشا دونك كان تسمعوا باي بوت كامب امشيو وشاركوا فيه راهو سي ان موان ياسر تحفون باش تعملوا بريز جلاس مع السيبر سيكوريتي بي دونك كيما قلت لكم سي افوار فيو جلوبال على هالي دومين هذوما الكل هذا اذا كان ما عندك حتى فكره دونك لي سيرتيفيكا هذوما طياره الجماعه اللي عاملين اللي عندهم ليسونس توا نحكي ولا عندك سيكل انجينيور ولا بو امبورت وتحب تو سبيسياليز فما دي ماستر ان سيبر سيكوريتي كي سون تري بيان باش نحكي برشا انا راني خرجت على تونس كنت نعرف قبل كنت نعرف فاكولتي في تونس تعمل مي الحقيقه ما عادش عندي برشا فكره باش نحكي لكم على كندا الجماعه اللي يجيني في كندا ويبدا ديجا عنده باك جراوند معناتها ديجا من عند ربي نتاع انفورماتيك ولا سيبر سيكوريتي ننصح برشا لي ماستر ان سيبر سيكوريتي في بوليتيك عملنا هذايا خاطر ان كولابوراسيون احنا عاملينه مع لي بيك فور الكل لي كابينيت كونساي ان فيت تلموا مع بعضهم وعملوا ان بروغرام سبيسياليزي في بوليتيك en master en cybersécurité pour encourager la femme déjà باش تكون présente في الدومين هذايا de 1 de 2 باش خاطر عندنا مانك دو مان دوفر aussi في السيبر سيكوريتي بارتو في تونس في الاوروب et encore plus في الكندا دونك عندنا انكور المانك هذايا دونك لي ماستر هذوما ينجموا يعاونوكم معناتها فريمون مي لازم باش تعمل الماستر هذايا بيان سور ما دي كريتير تاع ادميسيبيليتي دونك لازم يكون عندك ديجا ديبلوم دانجينيور ولا ديجا ديبلوم تاع دونك هذايا لوبسيون الثانيه اذا كان ديجا عندك ان ديبلوم اذا كان ما عندكش ان ديبلوم عندكم لي سيرتيفيكا كيما تاعك لي سيرتيفيكا نتاع الاكاديمي شيربروك اللي هي ان فيت فيها دوبل ديبلوم دونك تعطيك ديبلوم سي ريكوني من عند تونس ومن عند كندا واللي باش يخليك تعطيك اون بورت دونتري للي ديفيرون بروغرام بار لا سويت اللي في كندا موجودين دونك سي اي سي كان مش غلطه نجوى معلومه الدبلوم تاعنا الي كنديان كهو مش في تونس ماهوش في تونس اللي با ريكوني في تونس ديليفري بار ليتا كنديان ليتا كنديان وياخذ كارت اتيديون من المينيستير دو لونسينيومون سوبيريور شنو ينجم يعمل بها نجوى في تونس كلش عليه كاين واحد قرا في كندا راجيكا واضح وفي تونس شنو ينجم يعمل بها الى بارتي جينيرال دي نورم ايزو وفيه ميم لي بارتي براتيك فيهم سي شيف لي تكنيك دونك il couvre les deux وينجم بالدبلوم هذاك يحضر لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال il peut faire un raccourci
معناتها ما يفوز يقعد 3 سنين ويعمل ماستر ça peut donner un raccourci le monde de travail ويدخل dans la persévérance. بارفي. واسكو في تونس اذا كان خدا دبلوم في تونس شنو نجم نعمل بيه في تونس؟ في تونس نجم يخدم عنده ان دبلوم انترناسيونال لي بانك لي زونتربريز اذا كان بيان سور يحب يخدم خدمه في البريفي في الببليك هذيك حكايه اخرى اما في البريفي لي بانك اللي احنا عندنا ريكونو معناتها عندكم دي كونفونسيون انتوما وكل مع يقولوا لنا عندنا مشكله كما قال سي ازر البنوك نتاع تونس كلها ضربت راهي هي ما فماش بنكه ما كلاهيش نو سي نورمال سي نورمال العالم الكل ولي زانجينيور كلهم قاعدين يخرجوا الاولاد كلهم بيان سور سي دوموندي sécurité les entreprises الكل كما قال سي ازر كلهم ils sont preneurs. Absolument, absolument. C'est partout en fait le manque. معنا ديما manque في الدومين هذايا الحقيقة. Donc voilà. Donc أنا الحقيقة je recommande les certificats هذوما c'est pour un début الحقيقة. ومن بعد tu te spécialises. وكي معناتها فما برشا حاجات الحقيقة. Pour les professionnels je recommande le CSSP. Une fois بالحق تكون expert en cybersécurité. Donc c'est un certificat que fait les plusieurs domaines. يعطيك نظرة على كل شيء plus management. عندكم لي كونت ان فيت كونت بون هي سي بلوس دا اوسي دي معناتها دي سيرتيفيكات بروفيسيونيل نجم بالحق تعاونكم اللي هي كون ان فيت سي لو نوم تاعها هي كونتيا سيكوريتي بلس كيفاش سي ازر وي سيكوريتي بلس دو كونتيا اكزاكتومون وفيها بليزيور ليفل بور لي ديبيوتون ديما ننصح ديما بسيكوريتي بلس نعم C'est la CEH. Non, CEH c'est pour le pen testing. Non, نحكي على الكونت اسمها COMPTIA. Donc اللي هي c'est Computing Technology Industry Association. هي c'est une organisation américaine اما qui تعطي les certifications professionnelles في الدومين TI en général et surtout spécialisée هذيا الكونتيا spécialisée في السيبرسيكوريتي. دونك هذيا نجموا تزيدوها دايوغ في البروغرام راهي نجوى اللي تري انتريسونت ممكن ينجموا يعديوا ليكزامان في وسط الفورماسيون يعملوها برشا في مونريال الفازه هذه اللي موجوده احنا في البروغرام هاو قدامي توا موجوده اكسلون وفيها اما فيها اون في لا بريباراسيون فيها شنو سامحني نجوى في لا بريباراسيون هو يعدي وقت يبدا حاضر هي جوست تعطيوهم هما لي ليان وكا هاو اسهل لهم مي فوالا دونك سيكوريتي بلس اللي عندكم نجوى مش بان تيست بلس Security Plus, donc pour les débutants. خاطر فما نتاع l'intermédiaire aussi اللي هي 6A+. هوني نحكيو على détection تاع les incidents, réponse aux menaces. وعندنا البن تيست بلس اللي هي vraiment pen testing, évaluation تاع الفولنرابيليتي. وعندنا le CASP plus اللي هي sécurité avancée. هذه très très avancée. الحقيقة معناتها architecture, gouvernance نتاع sécurité وكل شيء. وعندنا واحدة أخرى pour les débutants نتاع tout ce qui est réseau et sécurité de base اللي هي network plus. Donc c'est plus tout ce qui est réseau. Ou après انتوما وشنو تحبوا هذوما سي دي سيرتيفيكات بروفيسيونيل معناتها كيما قلت لكم وكان تحبوا حاجه على شيء الانترناسيونال ننصح ديما بالبي او سي بي كيما قلت لكم الايزو 27001 و 2 تبدا عندكم نظره عامه على ديجا كان عندك حتى فكره على حتى سيكوريتي لافورماسيون حاجه باهيه تنجم تبدا بها ومن بعديك اون فوا تحس روحك سافا اليس في الدومين تنجم تعديو الايزو 27032 دونك هذوما بارابور لي سيرتيفيكات كو انا جو ريكوموند اللي نجموا فريمون يحلوا لكم شويه بيبان نعمل لكم بريز جلاس الحقيقه مع السايبر سيكوريتي سينو عندكم لي سيرتيفيكات معناتها موجودين بارتو النورمال عاديين كيما نتاع كاينكم في كندا ما عادش نعرف علاش نحكي مع جماعه كندا مع تونس سامحوني راهو ساعات خاطر هوني في كندا سي كيف اش سي مونريال عامله دي سيرتيفيكات معناتها اذا كنت في كندا وتلوج على دي سيرتيف هوني دونك اش سي عامله هكاكا ماكيل عامله اون انجلي اذا كنت انجلوفون دونك هذوما سي معناتها سي با سيرتيفيكا اللي باش يقعدوا لك ا لون تيرم مي او موان يعملوا لك بريز جلاس مع السايبر سيكوريتي دونك هذه حكايه الدومين هذايا انا جو فوا لي الدومين هذايا لازم كاركتير الحقيقه معناتها لازم تكون انت عندك تكون امبيسيو تبدا بالحق متفائل وما تقولش خاطر انا ما عنديش علاقه بالانفورماتيك دونك معوني ما خديت انفورماتيك في حياتي دونك سيبر سيكوريتي ماشي لي انا نو جمله انا عندي هوني جاوني عباد دي انفيرميي وبدلوا عملوا ريكونفيرسيون كاريمون لي سيبر سيكوريتي وتوا ils sont des chefs de projet في دي بروغرام en cybersécurité دونك ما تعملوش ليميت لرواحكم بو امبورت الباك جراوند بتاعك بو امبورت عمرك يا جماعه انا نعرف عندي عباد صغار دي جون ما شاء الله عليهم دونك الدومين هذايا انا نحسه فرصه الحقيقه للناس الكل فريمون بنيه وليد عمرها سكينه دي جون عندي حتى سيزون في كندا
Les bootcamps, انا j'organise des bootcamps des hackathons de pen testing ونعملوا نحلوا للناس الكل pour les étudiants الكل ديما يقولوا لي قداش العمر نقول لهم فماش عمر انا اقل واحد جاني يعملوا سيزون ويليتي ما شاء الله عليه تلمون خاطر هو مغروم وحده كما قلت لكم غرام ساعات البن تيستينغ سورتو جو سي ديفلوبمون ان فيت سي غرام شويه دونك يبدا يكوزي وحده يلوج هذا الكل وحده ما عملوا سي فريمون معناتها من غير حتى حد لا عمل لي سيرتيفيكا لا عمل حتى شيء وحده في اليوتيوب يبدا يلوج يشوف هكا يوديمي ويبدا يكمبس وحده دونك وهوني الحقيقه يقراو تو سكي روبوتيك وكل شيء ملي هما صغار من عمرهم 5 سنين دونك بوتيتر سايد اوسي الكوريوزيتي نتاع الصغير واللي يحب يعرف اكثر ويديفلوبي اكثر مي انا نتصوركم انتم انا ديجا في تونس ما اون ايكول نعرفها ميسيون تقري في الروبوتيك مع عمرهم 5 سنين دونك جو بونس حتى في تونس بدينا اون ديفلوب سيت كومبيتونس هذيا ولا الصغار ما شاء الله عليهم انتيليجون هكاكم كما قالت قبيلك مدام سندس صغار ما فهمش شكون انا ولاو يعلموني الصغار تاعو معناتها ما شاء الله عليهم 5 سنين يوريني ابليكاسيون ما نعرفش منين نجيبها دونك هذاك علاش عندنا دي بالحق دي ستوديون ما شاء الله عليهم في البن تيستينغ اللي هي نحسها انا ان شاء الله خاطر ماهيش انا نحسها سيبر سيكوريتي ابار خاطر فريمون سي ان دومين تحسو ان بو بارتيكولير مش كيما لا غوفرنانس ريسك ومش كيما الكلاود سيكوريتي فريمون لازم شويه برشا غرام الحقيقه ولازم عبد يحب الدومين هذاك باش نجم تو ريزيست وتقعد تلوج راهو ساعات يقعدوا والله بالجمعه يلوجوا شنو هي الغلطه في الكود اللي انا ما نجمش نعملها الحقيقه انا ماكسيموم ساعه لقيت الحل سي بون ما لقيتش الحل لك هاويه ما نمشيش لازم نلقى حل في ساعه ما لازمنيش نفوت ساعه انا باش نلقى الحلول فهمت هذايا مي سينون هذاك علاش نقول لكم غرام دونك هذاك علاش فيها بليزيور دومين لا سيبر سيكوريتي لازمك انت تتشيرش في انا دومين لازم عندك الكاركتير نتاع الدومين هذاك فريمون سي ان كاركتير راهو فريمون لا باسيونس وكل شيء هذاك علاش هي سمح لي سكينه عليك احنا في شيربروك معناتها اللي يجيبش يدخلوا السيبر سيكوريتي ايزون دي كونديسيون ما نقبلوش الناس الكل ونعملوا لهم حتى تيست دو بيرسوناليتي لازم اللي احنا عنده لا بيرسيفيرانس يشد صحيح هذاك راهو اللي ينجح اما اللي يدخلها ايفي دو مود ومستانس معناتها ما كيما قالت مدام سندس ما ينجمش يقرا دوكيمون كبير وما يوسعش باله راه ما ينجمش يوصل فيها ولازم يحب لازم يبدا عنده كوريو ما حتى اخترنا حتى كي نحب ما كنتش نحب نقرا انا ما نقراش انا اكثر من زوج سطوره ما نقراش الحقيقه مش نكذب عليكم اما وقت اللي حبيتها لا سيبر سيكوريتي وحبيت نتعلم قريت ما قريت يا جماعه قريت اللي ما عمري ما تصورت انا باش نقراه تالمون دونك هذاك علاش لازم تكون بالحق مغروم بالتكنولوجي هذا وحقا حبيت حاجه نقولها لكم انا ديجا ماذا بيا نقولها سي ان بوين تري امبورطون انا كنت ياسر مغروم لينا صغيره في الليسي يا جماعه مغرومه باللي فورام دو تيك اون جينيرال اسمهم ديجيتال انتربرايز شو يصيروا في العالم الكل سي دي كونفيرونس دي ستارت اب تيك يتسموا سي دي كونفيرونس يصيروا في العالم في مدريد عندكم دي او اس ديجيتال انتربرايز شو في فيينا عندكم بيونرز عندكم ويب سميت في تونس دونك معروف برشا يمكن اقوى واحد معروف في لشبونه توا قاعد صاير على ليشن انترناسيونال وفي كندا عندنا كوليزيون عندنا برشا ان فيت سي دي فورام كبار ننصحكم انا كنت جو مانفيستي نحط من فلوسي ونمشي نبارتيسيبي غير باش نتعلم ونشوف شنو التكنولوجي جدد شنو قاعد صاير في العالم وشنو لي تكنولوجي افونسي ان فيت هذه اللي خلاني نتعمق ونفهم شنو يحكي السيبر سيكوريتي وبالحق نبربش اكثر دونك هذايا سيتي مون ودايوغ اليوم انا الحمد لله معناتها وصلت وليت نورغانيزي في سو جون دو كونفيرونس خاطر تالمون عجبوني وحسوا فيهم ان فور امباكت دونك نحاول نلف دي اكسبير من العالم باش نجموا نوصلوا صوتنا ونوصلوا لا تكنولوجي بفاسون واضحه بشاك بي كل بي خاطر وين نوصل في التكنولوجي هذيك دونك نبدا عندنا نظره عامه على العالم الكل دونك هذايا كيفاش باش نريزومي كل شيء نيزيتي با كان انا اسمي سكينه بوعمينه دونك كان عندكم كيسيون بارابور في مونريال كانكم جايين ولا تحبوا تجيو ولا عندكم اي كيسيون نيزيتي با مو كونتاكتي لينكدين ريزو سوسيو دونك سكينه بوعمينه سينون مون ايميل سي sukainabouamina@outlook.com بون كوراج ا توس وسي ان دومين كو الحقيقه نشجع بيه العباد الكل يلا ميرسي تو الموند merci beaucoup Soukaina merci pour cette sincérité pour cette déclaration. حبيت نسألك أنت توا qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez en consultante شفت دخلت فيكم فرنسا من غير ما عرفت بروحي جملة يا جماعة بي أنا en fait je suis experte en cybersécurité عندي 7 سنين في الدومين كما قلت 4 سنين في كندا و4 سنين بين تونس بين تونس وألمانيا توا en fait كنت نخدم مع KPMG دي كابيني في ألمانيا وفي كندا خدمت مع KPMG سي ان كابيني دو كونسي نتصوركم تعرفوه بيك فور وتوا نخدم pour le gouvernement تاع كيبيك donc je suis plus installée في مونريال دونك فوالا هذايا سكينه
عايشك يا سكينة, merci beaucoup. عايشك باي. Il y a des questions, فماشي des questions. والله فما برشا عباد تسالوا توا بارابور لي لوجيسيال, قالوا لكم الكور لي فري نتاع الكور نجمه de la formation. Donc les frais de la formation رخيصه, خاطر انت تعود تمشي لكندا وتعملها في كندا جاتك لهوني وتاخذ ان ديبلوم كنديان. دونك 6 اشهر 5 ملايين و900, 5000 دينار 900, 600 بلوتو هاي صلحت لي. وفما الاخرين لي فري دانسكريبسيون لي 300 دينار. فما لو كو دو سيرتيفيكاسيون لي فوتشر معناتها سا ديبون دو بري دو لا سيرتيفيكاسيون. احنا نحضروكم في السيرتيفيكاسيون دون لو كادر دو بروغرام. سي ايزر تلقى لكم على لي كو نتاع سي او هاش و الكونس سيكوريتي. دونك فما 3 ملايين, فما اتلقى لكم عليهم لي كو. نعطي الكلمه للسي ايزر يقولنا. تفضل سي ايزر على لي كو لي فورماسيون. بالنسبه لي فوتشر نتاع السي او هاش دو لوغ دو 3000 دينار بلوز او موان بيان سور. الكانتيا بليس اقل شوي, سيكوريتي بليس الكانتيا سيكوريتي بليس اقل. اللي هي كونفرسيون بالدولار هم اصلا. دونك اللي تعمل كونفرسيون تلقاهم في 3000 براتيكمون. سيكوريتي اللي حكيت عليها مدام سكينة قالت مهمة. دونك هما علاش غاليين شويه؟ خاطرهم سي كونفرتيبل اون دولار. اكزيجونس مينيموم معناتها لازم يكون عنده باك, دونك سيانتيفيك بيان سور. لي بروسيدور دادميسيون تاعنا نبعثوهم كم نحطوهم كم على الجروب. Dans quel langage le cours sera-t-il, anglais ou français? L'akthariyya c'est le français. وفما حتى un plus نعملوه في l'académie, c'est qu'on donne aussi des cours en français qui sont la préparation au TCF. On a remarqué que le niveau de français طايح برشا في تونس, donc on le fait gratuitement. Donc بعد ما تكمل القرايه نتاعك في الفرنسي تنجم اذا كان عندك تحب تعدي TCF